Assalamu alaikum soni karaka fo wa kanyaga hurban kamma numéro 7 ke do nge wakati soni karasu alhamdulillah rabbil alamin o giri sunnun no gondi kanyaga o do ngada tereren taw maga bugudire do kasngane o do ngada ona do imeda kanto no kunagati ya sanya ni hunci bane ka bosi bakka ita bugo suwai alhamdulillah rabbil alamin onya ngalla ganni onya muku ganni anyinya na ya gonga ganni lemme nyani haba burna di kishma saso sagore mundo kishma rumburno ula lingin tago heti ay nda mu ka goron diga mende timetrati kadi wari daga metra mako afrika nu ngada independent da mande france sabanu shikinyere kunyanda mewari ati kama ka goto dia ati kadi wara ati na independent mutu wada kana ati golle nga bakka europe no warni immigration nga ati ntakada kubeno ga to hari halle ati wala kan nir Putin da digame ko digame kinga da mugo ko ta ba diginga sri ati fatam binne nga na hokita mandanya fankama ngare men na daga kara Europe inda watu ina daga jari Europe inda kasinki tenaro kontu nga Swiss minara Europe ati nda karina ti kadagin burin de bendi ati karanya simincer nga ati simincer nta hoya ga bagande ngara ki digame mugo ko ta ba din toro katongu laga burguro nya nan dada la qur'ana adiga mel ya do kita angana ko nanti franci bono inati aken kaga nare mungano abono ku bani amaga arara kenga umura kelungu ko mene immigration wana ngagiri 60 no 4 no 65 no 72 no jimpi nyoyi illenga na shiro iri ga anta shiro no bono ndi hono ngoyi kulli na hosrondi immigration hillande li hosrondi troisième génération l'été catastrophe kat besu okukulanta wulini okuranta woya gongo nyini okuranta go shirondi daga francia ya garengi kangu ko bono nikinire menga su daga lendu jago ya garu geligu ngana trompe ga kunta ga trompe ne kasukabi jalan ko tan nan ko to ko le menga suanga katinga ampasaga kara mahure ngari akara kammo manda kari o kalle ken tutu kalle ni kalibane ke kana minna kabako ronta sabarin ron jabarde kilunga na munyo afrique sugari france yo aha oda afrique limine odo haban kanun tere odo sagan kanun tere oku ganaro hibane bedi foduna swambu kempi bane soro sonen ko giya ngodo ke daga moya giya ntake kehe kundu he soronga nanya lemmutamya biye suna golle la khasera an kaga wuruke ka su mo bana su londiran bani asu jikku bana su lada bani korongir kedi bremo he keti bremo ide angano hay apol tigida karasu nke to kura hoda o kura ta hoda nga na me bononde gaye ayi o me bononde bani on ta sere konturu o mamiri na lo sere konturu on ta sere bani konturi o ku hajun ta kendi on to imme konturi on ta sere konturi o to gorna biremo gon chance ke heti biremo heti kede diploma gumu iwa saka barungure france ku benu ga karana honne hamu ya karaga ho kreyene na hodda bari asu ton daga ta e gori jem sare muke kara muke koro muke oronta honne baka keketa oronta wonan hinun denge mo alla kello hodanga kebetu golli kon kamanga kebetu ke koto de soni kara len ka hinnante nyani angana soni kara haylenki igana la sama yin chadagan kina angana dangi soni kenga andaga ya karra mundi wala samede oronto kitunki nimeona mogota na shera kunduga hay
orno o jonko yi munye nganta serenen ono jonko o jula ko kebe o gadde mai ona buru mare kebe o gadde mai gelli karakile daga tan halla kana buru mare do jula ko yaga be suran tan munye ke kaka janga hectare nu tambira ga kana jagata nye kere na umari wallahi ngambira don kita daga suwan na gaga ke asu seten da barke annab sabetu nu karake gobo igada suwa igarti na nyi menta kana detai nke tonta golli soronya da halle man nora ganta golli o men danga no kara o gana sage katti soni kombire mo nga daro so hormene sasa ka wallahi wada bire mo ga to bire mo ga he anta shiro no ma o gabe soro kilin kanne nyange ma akko to anta shiro na ma arna hakra siren kin soni kare yede mande srakilo waddo nga ga danga ni arna hakra siren kin corona tu kenta nan to yani sare habi corona kitten kin me gorongem na hanno da kenye dina ke intérêt personnel ya na hantai intérêt général ni ampa personnel nga anga na ko ina tu wey kunyi men suna kenya mondono ke anda so ni kra bonondi gelinke ga perdi nke ga ntaka na anke nga nin trenka anke nga na golli tikille goy araba anke na hana gumbane ka so ni kanga na ho ka jabu nga ma karanta da barin na shirondi ke torango kama kana konya hallan ko nga kenni so ni krai o ya ni duna su kare len ko daga su halle arna hakra shiren kino yoga sage ni kat daru mo nga ala jambe de shilla gatni kande ba shilla garanke na muko kanya ga katsingane ta kura ke afranci ko tabe ga golenki nga bomo ko tarendi assalamu alaikum wa don alaikum serne sawo stv kore hontanga ando hamay ewa kalaban koro kluba korjo mana no wi o be garti kenga to mundi e nyani baraji mundi heti parce que ganni gana tan chumpundan kati tampiye ngai alla gara shenne nyanke ndanga uronga na ro anna lemunu nyakinde kollengi kittendi daga kikina mba kati asire magasede daga kikina mba kati asire magasede ken nalla kuyenya ado sumpundo kati alla awajibi nganna dabarin chumpu keda alla gara shenne ke be nyandangani wey lenki kallenya haranga na huwa rakati sirebe aga mako anna ko satin cira danga harama ko soronjo ndi hasidi no anda nyati tonyi sirene sawanga na jatelaka lenki sirenga watunu sonin kara antai tekita a sirenga watunu sonin kara antai gandi sire kita na iga mare munga haini agana kara kota be anna talwondi tikada jagampade do marun 100 kilo dinga abadendi Allah kutandi soron kutandi anyime kutidodi katambilla hurenya kiti cijinga anta cijin tolina watunten kannendi katambilla mpawa hurenya yiti nyere kantenga anta nyere kanten jin lon kinana iga lenki kallen to mundi yi kati badendi serene sagoda gumbwade na beranchironde amma beranchironde andan to nya chironde aha juntali lenki kapeni na nyanda ngani kumbanan kana nyinda ngana kebe dabari suron nako kian dodo ganni mbomedi ganni choro ngan kere ngane tampiendi bisu igana tu watuntenya na asaka uronga na ro hoho do hoanda nga kinya kana ke soro watuntenda kana ke soro watunte selu ngunga ragani wada gana kinai honti magade tiye ngana uti na hobaga de daga kikini katia tinara gina lemendi yogalengi ila sanga siginu nyanyo maga nyaga nokono murtan challinde tike manya ona wara kusu nyaga urubani itona wara bade nyani kita droko shirun garu narde bununga kinimi ina igandun choro chebu ngada barni shiramputo ngada barni maro ngada mauma ngada barni tajamane tunda do ku kanyagai ko min takingitu amanyi njoti kinda sima soni karasu na jikwai iran tiru ngarno digan qoronga konni okumo hatta pillandin to masikandin kita katinu ni jabetu gumunye katinu tashe gumunye kada kun kallen duranda bari qorota sabani anna do godwa tikamo hilya anna koyiga anga maken chogono ngina tikalle ke man toro he oga soko be ure sorondi ngari ha tuana ngollehi hinne ngollehi oga hoho ya sukka malemba nyaganga na giri kundo sasa igana ti nyagan dimmen kuti ina digi kitemmo mi bagi gume na ti keni uniforme nye
debencu bane keni garantampire mo ni troke ke be gam magan kallen yan kan nan qurandi nan daga nya ka kita barte troko bane ni sallu nyer dabar no maka kanni ama hora ko bonon so ni kombere mo nga sasa segane sa ko garantampire mo ni ado hasin tampire mo watunten na kodi wordo na sinjon ko kemba den dan na maru chan kilonde hanke na simanda watunte ke dema inda hatene ken kay kunde man duwa nyemene xew ku benu gare memma ga mi ga intarade assalamu alaikum segne sa wona ri sa kam ko tay anda ke so sren ke to ko tay nga soni karade hurenga na karaba mako amma ni hosiro ne akal lempa lona mobile lu etanche ke ujine to na dingi sare de vende hona ko sa tawasu ta ida tinda ga saki habakara lemmi songa halle ko mani na wiyati on to akrenja kamba gande soni ko koron chabari de serega karano ko bangu nyonna nyonya kada burno hurenna tuma onda irini yani de atampi na de tu mobilin kama keta waydi o ya gatelo hurungo runga golle mbono o karanya simicheri ni kapiranta ko ke honta sirno ke hureda huren palle na gada hikita koron chabari de tuano nda koda de assalamu alaikum alaja meri silla gatni kande basilla kulovo jaralaji tunka sitinkama jaralaji sitinkama le 23 décembre l'an 2020 fatumata jawara nambogo kingi nda simati nomade ati manni yagarenga sutene na lemu na kati karagi to ama ga sutene bon yagare suga sutene are men ntanya na lenchire surta ndale mebe sara sute gunnenga aga nyinya na igwa ya raga gunnini ni arantaka hohoi ya gare aga na ganya na ya gare yi duna suka kawane ala sanen kanodi foro ya garun ta dungene sute nga sute ni balaw gore katti ya gare angan tay ko munda aga ganta me munda nyakum bagande makabede annan daga ya no kebe kallinganda pito ili shukisha sute kada battenga ani ya garenda ngani noni bure e katalle monga hinu hilli wallemme morondini ay angana lemme jambana tawondi tis tafu rendam pabana ya gambagandi antaka gilina chiki hay yerenya bada maduna kangiri kele mega nyana woli nyayo antaka wala ko kekta kele mega nyana tokonte nyai antaka kita darjante nya kana antaka kita atoko yerenya ay landin ni sutana ya gare bada ya gare ntana nganta sutene kentati ka badan ken tutu dan ta daga kati kadaga dai hobugu lingoyinga hobugu sakironga hobugu dambenga hobugu killenga hobugu namenga horo ya garun tadunga nay kenni ay tadunga kanni horo ya garu huturo nganari hari ndata habana karawate nyarantara ma huturo ngana dangi katu sunkiya na daga kinchiga inda giri ta habawa kallama mantara ko ni lemmen ni mai lemmun to manui sutana ya gare bada nyokunya na maka tandaga ntakarni ina daga kan joka da nari ana rokka kidi anyagu e palle kati e pigian takanga tambe takanga killen takanga namen takanga annanya na lemmunya danga horo ya gare sutanga sare lembane lempillo lenchiko tora sukan kama munyan na nywa kanjim bagandan tallan kama kenya kanji hanya na sababu galle meke yankin kenya mpasu ikararo leli watondi ba kenya mpasu soma nungara yanki kenya mpasu kya korona chabari sute manya no sute manya korona chabari horo ya gare jikko he horo ya gare churun tadongene o hay kube no konno ganni ga dangi sagone ga dangi kanyaga ga dangi e jahunu ga dangi karta o ga kube no konno o ga tini musa hatumanu o ga tini sambu golle damanu o ga tini e kingi jawara daman kadenu imama sute yoke utabara no digame menta ken kama kunta kuna munyi na munyi iya kanji kimbugu nire mumpai kallen kan taka tongoni iya ken na hotana nya kunga na bugu na ya katia wi daga me sute ngara
ken na hora ko nya bonandi kande basilla ko be su trongen kan ne soni kara mati soro be no ka soni ken konno iganta soni ken la dantu be ho ga la dantu ya gani chuta na lemme anta tin gundanga ka girno ngani nan ta o ga gilli anta tin ka kuru soro nga trinkana no koron chabari ya garu horo ya garu liken na ga kama akote ya gare ngana lemme ngana bono na ko sati ya garu bulle me nyani hatma tajawara Allah tanka husuta no suta nani huwa ya asiri heti alaji amedi silla gatini kande basilla hatma tajawara anda ke question posé globe numéro 9 fon kama le 26 juin l'an 2020 l'an 2020 salam alaikum